हेलो बंधुगण मु केबे कल्पना भी करि नथिली जे मो जीवन रे एमिति किछि घटिबो बोली संपर्कर अर्थ जेउठारे बदली जिवो। मो विवाह को 7 वर्ष बीती सारिथिला किंतु मु एपर्यंत मां होई पारि नथिली। सेथिपई प्रतिदिन मो परिवार एवं मो चारि पाखरे थिबा लोक माने मोते किछि ना किछि कहि आघात देउथिले। एई सब भितरे मो स्वामी प्रीतम सबुबेले मो सांगरे ठिया हेउथिले किंतु गोटे दिन आम जीवन रे जणे नुआ व्यक्ति आसिले जहांको नाम थिला अमित एवं से सबु किछि अलटपालट करिदेले। बंधुगण मोर नाम पूजा। मो स्वामी मोते बहुत भल पाउथिले किंतु बाहाघरर एते वर्ष परे मध्य आमर कोनोसी संतान होई नथिला। जेतबेले आमे घर छाड़ी भड़ा घरे रहिलु आम घर मालिक जणे 32 वर्षीय व्यक्ति तांको ना अमित आरंभरु ही तांको हाव भाव मते ठीक लागु नथिला। आउ से मते अलगा नजर रे देखुथिले। तापरे से धीरे धीरे मो स्वामींको सहित बंधुता स्थापन कले एवं आम घर को आसीबाकू लागिले। गोटे दिन रातिरे जेतेबेले मो स्वामी प्रीतम घरे नथिले हठात आम घर को अमित आसिले। आउ सेही रातिरे जहा घटिथिला ताहा मते गभीर भावरे आघात देइथिला। सेही घटना मो उपरे एक छाप छाड़ीगला जहाको मु केबे भूली पारिबी नाही। बंधुगण मु एबे 28 वर्ष बयसरे मु बहुत सुंदर आउ सेक्सी लोक माने मोर उपर प्रशंसा करबाकू केबे पछांती नाही। पिला दिनरु मु मोर सौंदर्य पई बहुत प्रशंसा पाइछि। पड़ोसीर लोक माने कहुथिले जे मु एक धनी परिवार रे विवाह करिबी। आम परिवार रे 2 भौणी एवं गोटिए भाई थिलु। मु सबुठारु बड़ थिली। आमे बहुत गरीब थिलु। मो बापा बहुत कष्टरे घर चलाउथिले। तांकर समस्त रोजगार आम खाइबारे खर्च हेउथिला। मते 18 वर्ष हेबा पर्यंत मोर बाहाघर होइनथिला। मो बापा चाहुथिले जे मोते केमिति शीघ्र बाहाघर करिबे किंतु यौतुक पाई टंका व्यवस्था करिबा आम क्षमता बाहरे थिला। आम परिवार बहुत दुर्दिनरे थिला। मु बहुत छोट थिली सेतेबेले मो मांको मृत्यु होइथिला। मो भाई मोठारु 3 वर्ष सान थिला। असहायता हेतु से पाठ पढ़ा छाड़ी काम करिबा आरंभ करिथिला। मु मध्य किछि पिलांकु घरे पाठ पढ़ाई सहाय्य करुथिले। हेले गोटे दिन मो बापांको देह हठात असुस्थ होइगला एवं से आमकु सबुदिन पाई छाड़ी चलीगले। तापरे आमे 3 भाई भौणी असहाय होइगलु। आमर पाठ पढ़ा बंद होइगला एवं आमकु छोट छोट काम करिबाकू पड़िला। गोटे दिन मो माई आम घर को आसिले। से मो पाई एक विवाह प्रस्ताव नहीं आसिथिले। पुअर परिवार भल थिला किंतु आमे तांकु स्पष्ट भाबरे कहिलु जे यौतुक देबा आम पाई संभव नुहे। सेमाने आमकु बाध्य कले नाही आउ बाहाघर पाई राजी हेले। गोटे दिन पुअर परिवार आम घर को मोते देखिबा पाई आसिले। पुअर नाम प्रीतम। से तांको बापा मांको सहित आसिथिले। सेमाने बहुत धनी नथिले किंतु सेमाने आम परि गरीब नथिले। प्रीतम सरकारी चाकिरी करुथिले। से मोते पसंद कले आउ से कहिले जे तांकर यौतुक दरकार नाही। तापरे मो माई एवं मामू किछि टंका संग्रह करी मोर बाहाघर कराइदेले। बाहाघर समयरे माई मोते कहिथिले जे तो ससुर घरे जहा भी हेउ ना काहीकि तू सेठारु केबे भी फेरिबु नाही। मिली मिसी चलिबु। आमको तमर आउ जो भाई भूणी रहिले सेमानंकु मध्य विवाह करिबाकू पड़िबो। बंधुगण मु 21 वर्ष बयसरे विवाह करिथिली। मु बहुत स्वप्न नेई मोर नूतन घर को आसिथिली। बाहाघरर प्रथम रातिले जेतेबेले प्रीतम रूम को आसिले से मो सहित बहुत प्रेमरे कथा हेले। से मो विषय सबु किछि जानिबाकू चाहुथिला। मु बहुत नर्भस थिली किंतु से मोते आराम देबाकू चेष्टा कले। से मोते सांग परी बुझाइबाकू चाहुथिले। मु मच तांको सहित मोर मनर कथाकू प्रकाश करिबा आरंभ कली। से मोते तांको जीवन विषय रे अनेक कथा कहिले। धीरे धीरे आमर प्रेम गभीर होइगला। मु एपरी स्वामी पाई बहुत खुशी होइथिली। सेतेबेले मु मो माईंको कथा मने पकाउथिली। जहा होई गले मच्छ तुमर ससुर घरु फेरी आसीबो नाही। मु भाबुथिली जे एते भल लोकंकु छाड़ी जिबा मो पाई असंभव। मो बाहाघर को 5 वर्ष बीतीगला। तापरे मो ससुर घर लोक मो उपरे पिला छुआ पाई चाप पकाइबा आरंभ कले। आमे स्वामी स्त्री बहुत चेष्टा कलु किंतु किछि लाभ हैला नाही। मो ससुर घर लोक मते तागिद करिबाकू लागिले। गोटे दिन मो सासु मो पाखकू आसी कांदी कांदी कहिले जे बहुत बाहाघर को 5 वर्ष होइगला किंतु तू एपर्यंत मां होई पारिलु नाही। आमर एक बांछ बहु अछि। अन्यपटे मो दियोरଙ୍କ बाहाघर विषय रे कथाबार्ता चलीथिला। खूब शीघ्र गोटिए झियो ठीक करी मो दियोर बाहा हेले। तांको स्त्री बीणा 2 वर्ष मध्यरे मां होइगला। एहा परे मो परिवार एवं संपर्कीय माने मोते आहुरी तागिद करिबाकू लागिले। मो कोळ खाली थिबारु समस्ते मोते खराब दृष्टि रे देखिले। जेतेबेले मोर कोनोसी संतान नथिला घरे किंबा पड़ोसी रे केही चाहु नथिले जे मु शुभ कार्यक्रम रे असग्रहण करे। पड़ोसी रे कोनोसी भल अवसर थिले मते निमंत्रण करा जाउ नथिला। लोक माने कहुथिले जे मु कुआडे बांछ। मु अनुभव करुथिले जे मोर कोनोसी मूल्य नाही। मो दियोरଙ୍କ संतान हेबा परे से तांको पिलाकू मोठारु दूरेई रखुथिले। से मोठारु सान थिले किंतु जेतेबेले सुजोग पाउथिले मते आघात देला भली कथा कहुथिले।
ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପରିବେଶ ମୋ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କୋମଳ ହୋଇ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ନ ହେବା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ରାଗିକି କହିଲେ, ତ ବାହାଘରକୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମା ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୀତମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଝିଅ ଖୋଜୁଛୁ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ବାହାଘର କରି ତପରି ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛ ବୋହୂକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ସେମାନେ ରୀନା ନାମକ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ବାହାଘର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ପୁଣି ମୋ ମାଇଁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଯାହାବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ତୁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଫେରି ଆସିବୁ ନାହିଁ। ମାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ମାଇଁ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତମ କେବେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ଯେ ଅସୁବିଧା ମୋଠି ଅଛି ନା ତାଙ୍କଠି ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରୀତମ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ରୀନାକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂଜାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଆମେ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରୀତମ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ତମ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ କର। ଆମେ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ କରି ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଡା ଘରେ ରହିଲୁ। ସେହି ଘରର ମାଲିକ ଥିଲେ ଅମିତ, 32 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତମ ମଧ୍ୟ ଅମିତଙ୍କ ଆଚରଣରେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଇସାରା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତମ ଘରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଝରକା ଦେଇ ମୋତେ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅମିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଘରେ ଏକା ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି। ତମେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବ, କାରଣ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ। ପ୍ରୀତମ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଅମିତ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଏକ ବୋତଲରେ ମଦ ଆଣି ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମଜା କରିବା। ପ୍ରୀତମ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଦ ପିଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ କଲି। ତାପରେ ଅମିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରୀତମ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ନାଚିବା। ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେଖିଥିଲି, ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ନାଚିବା ସମୟରେ ଅମିତ ମୋତେ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତମ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନୂତନ ମୋଡ଼ ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଅମିତ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୀତମ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରି ମୋତେ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତମ ଘରେ ନଥିଲେ, ଅମିତ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେକ୍ସି। ପ୍ରୀତମ ତୁମକୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲି ଯେ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଚାହିଁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରୀତମ ତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅମିତ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଏକାକୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତମ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଅମିତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା କଥା ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅମିତଙ୍କ ସାହସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ସେହି ରାତି ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ଭୁଲିଯିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରୀତମ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାତିରେ କେହି ଜଣେ କବାଟ ବାଡେଇଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଅମିତ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚମକ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ହାଲୁକା ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୋ ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏହି ରାତିଟି କିଛି
स्वतंत्र हेब रात्रि भोजन प्रस्तुत होईगला एवं से बहुत उत्साहर सहित खाइबा आरंभ कले। तापरे मु मो रूम को गली खाई सारिबा परे से मो रूम को आसी मते कुंढेई पकाइले। से कहिले, आजि मु तुमको कहिबी मो हृदय रे तम पई कोन अछि। तुमे आसीबा परठारु मु निजको नियंत्रण करि पारु नाही। मु किछि कहि पारिली नाही। मु नर्भस होई गली। मु साहस संग्रह करी कहिली, मु विवाहित। मु मो स्वामी को धक्का देई पारिबी नाही। से कहिले, एहा धक्का नुहे। मु अमितंकु कहिली, मु प्रीतमंक प्रति अन्याय करि पारिबी नाही। आम संपर्करे तृतीय व्यक्तिंक पई कोनोसी स्थान नाही। आमे संतान पाइबाकू चेष्टा करूछु जदि भगवान चाहंती। मु मा हेबी। तापरे से मो सामनारे एक कागज रखिले। मु जेतेबेले से कागज पढ़िली मो आखि लुहरे भरी गला। एहा एक मेडिकल रिपोर्ट थिला जेउथिरे लेखा थिला जे प्रीतम केबे बापा होई परिबो नाही। अमित मते सेही सत्य कहिले जाहाकू प्रीतम मते 7 वर्ष धरी लुचाई रखिथिले। अमित कहिले, मु तुमर दुख देखि पारु नाही। मु तुमको एही समस्यारू उद्धार करिबाकू चाहुछि। मु कहिली, तुमे एठारू जाओ। प्रथमे मु मो स्वामी प्रीतमंक सह कथा हेबी। सेही रातिरे से चालीगले। मु एका रहिबाकू चाहुथिली। एते वर्ष धरी लुचाई रखा जाइथिबा सत्य बाहारकू आसिला। जेतेबेले प्रीतम ट्रेनिंग रु फेरी आसिले मु ताकू सबु किछि कहिली। से मुंड नुआई क्षमा मागिले। से कहिले, मु तुमको बहुत भल पाए। मु एही सत्य को लुचाई रखिथिली जेपरी तुमे मते छाड़ी न जाओ। मु तुम बिना बंची परिबी नाही। तापरे से कहिले, समाज तुमको बहुत किछि कहिछि। आमको उत्तर देबाकू पड़िबो। सेथिपई मु अमितंकु पठाइली। से तुमको भल पांती। आमे 3 जण एकाठी होई एक परिवार गठन करि परिबा। मो स्वामींक कथा सुनी मु कांदिबाकू लागिली। विश्वास करिबा कष्टकर थिला। सेमाने मोते बुझाई चालिले। सेमाने कहिले जे संपर्करे मानविकता सबुठारु बड़ जिनिस। जदि तुमे चाहुछ तुमे अमितंकु मा हेबारे नियोजित करि परिबो। सेमाने किछि दिन पई मोते बुझाई चालिले। शेषरे मु राजी होईगली। मु अनुभव कली जे सेमाने दुहे मोते प्रकृतरे भल पांती एवं मोते सम्मान करंती। आउ मु अमितंक सह शारीरिक संपर्क रखिली। किछि मास परे मु जानिली जे मु गर्भवती। जेतेबेले मु पिल्ला को जन्म देली जेउ माने मोते ताच्छल्य करुथिले सेमाने चुप होइकले। मोर ससुर घर लोक आमको घर को डाकिथिले किंतु प्रीतम मना करिदेले। सेमाने कहिले जे आमे एठारे रहिबु। आमे दूररे रही सेमानंक सहित संपर्क बजाय रखिलु। मो सासु मते दोष देबाकू लागिले जे मु तांको पुओ को छड़ाई नेइछि। किंतु सत्य हेउछि जे प्रीतम एबे सेठाकू जिबाकू चाहु नथिले। से अमितंक सहित रहिबाकू पसंद करुथिले। उभयंक मध्यरे एक गभीर संपर्क गढ़ी उठिथिला। प्रीतम चाहुथिले जे आमर छोट परिवार सबुबेले एकाठी रहू। मो जीवन एबे हस खुशी रे भरी जाइथिला। मु एपरी एक परिवार रे रहुथिली जेउठारे केवल मो स्वामी नुहे बरं जने तृतीय व्यक्ति मध्य आमर एक अंश थिला। अमित केवल एक व्यक्ति नथिले, परिवारर एक अंश। से मोर एवं मो पिल्लार प्रत्येक आवश्यकतार जत्न नेउथिले। एमिति एक भिन्न जीवन रे मु प्रकृतरे खुशी थिली। मु केबे कोनोसी जिनिसर अभाव अनुभव करि नथिली। मु प्रेम एवं शांति सहित मो जीवन बंचुथिली। तेणु बंधुगण, एहा थिला आजिर कहानी। आपनंकु एही कहानीटी किपरि लागिला कमेंट करी जणांतु। पुणी थरे किछि आकर्षणीय कहानी सहित देखा हेबा। से पर्यंत रहुछि। धन्यवाद।